இன்னைக்கு ஒன் ஆஃப் த இஷ்யூஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Maybe for some extent it is a continuation of the last week message. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದೇಶದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯು ಇದು ಆಗಿರಬಹುದು. But last week we just addressed one particular issue, addiction. ಕಳೆದ ವಾರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ, ಒಂದು ಚಟ, ಈ ವ್ಯಸನವನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. இன்றைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை குறித்து நாம ஒரு டிஃபரண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. Okay, ಕಣ್களை ಮೂಡುವಮ್ಮ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಚ್ಚೋಣ. Ask the Lord to open our hearts to minister to us. ಕರ್ತನನ್ನ ನೋಡಿ ಕೇಳುವ, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ನೀನು ತೆರೆಯ ಮಾಡು. ஆண்டவரே, இன்றைக்கு நீர் கொண்டு வந்த மக்களுக்கு என்ன பேசணும்னு நீங்க இருக்கிறீங்களோ அந்த வார்த்தைகள் உம்முடைய சமூகத்திலிருந்து வரட்டும். ದೇವರೇ, ಈ ದಿನ ನೀನು ಕರೆತಂದಿರುವ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಮಾತು, ಯಾವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀಯೋ ಅದು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Everybody is precious. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅಮೂಲ್ಯರಾದವರು. நீங்க ஒவ்வொருவருக்கும் நல்ல தகப்பனா இருக்கிறீங்க. ನೀನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಿ. எங்கள் அப்பாவினிடத்திலிருந்து பிள்ளைகளுக்கு வார்த்தைகள் வரட்டும் அப்பா. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಳಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. எங்களோடு பேசுங்க. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡು. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. And also I request during the message time, unless until it's so emergency na நீங்க எழுந்து போறது ஓகே. பட் நினைச்சா எந்திரிச்சு போகலாம், அப்படியே நடமாடிக்கலாம் நினைச்சா அது ஒரு நல்லா ಇಲ್ಲ. that is a disturbance. ಮತ್ತು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಏನೆಂದ್ರೆ, ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಸರ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎದ್ದು ಹೋಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಅವಸರವಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ತೊಂದರೆಗೀಡು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. Okay, thank you for your understanding. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಯೆಶಾಯ 43 அதிகாரம் 18வது வசனம். ಯೆಶಾಯ 43ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನ. Isaiah 43:18. ಯೆಶಾಯ 43ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನ. Do not remember the former things. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯங்களை நினைக்க வேண்டாம். ಹಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. That's exactly right. ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டாம். ಹಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. Or ponder the things of the past. ಪುರಾತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಿ. Past நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. ಪುರಾತನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ, It's done. ಅದಾಗಿದೆ. ஆனா அதையே திரும்ப திரும்ப நினைத்து கொண்டு இருக்க வேண்டாம். ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಪುನಃ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ. இது இஸ்ரவேல் மக்களுக்காக தேவன் தன்னுடைய தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் அனுப்பி தந்த வார்த்தை. ಇದು ದೇವರು ತನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತಿದು. ஏன் அந்த வார்த்தைக்கு அடுத்த வார்த்தையிலே ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறார். இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன். ಈ ಮಾತಿನ ನಂತರ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗೋ ನಾನು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. தேவன் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்யறதுக்கு முன்னாடி, ದೇವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ அவருடைய மக்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீங்க இந்த பழைய காரியங்களை திரும்ப திரும்ப ஞாபகத்துல வச்சுட்டே இருக்காதீங்க. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಪುನಃ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ. It's not going to help you to receive something new that comes from me. ನನ್ನಿಂದ ಬರುವ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಪಡಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. அதனால இந்த பூர்வமானவைகள் எல்லாம் யோசிக்க வேண்டாம். ಆದ್ರಿಂದ ಹಳೆಯದನ್ನ, ಹಿಂದಿನದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ. அப்படின்னா he just no emphasized, உங்களுடைய மனது இப்ப புதிய காரியத்துக்கு ஆயத்தம் ஆகணும்னா இந்த பழசு உங்களிலிருந்து இருந்து எடுக்கப்பட வேண்டும். ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು.
ரைட், நீங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பாத்தீங்கன்னா எகிப்து தேசத்துல இப்படி இருந்தோமே. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, அங்கேயே செத்திருந்தா கல்லறையாவது இருந்திருக்குமே. ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಿಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. கல்லறையை குறித்து சிந்திக்கிற சில்லறை விசுவாசிகள், ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಆಗಬೇಕು ಸತ್ತಾಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವಂತ ಕೆಲವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, அங்க இருந்திருந்தா இந்த வெண்டைக்காய் கிடைச்சிருக்கும், ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, வெள்ளரிக்காய் கிடைச்சிருக்கும், ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಗ್ತಾ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, வெங்காயம் கிடைச்சிருக்கும். ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Right, they were actually dwelling in the past. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நீங்க யோசித்து பாருங்க, நம்முடைய வாழ்க்கையில இது மாத்திரம் என் வாழ்க்கையில் நடக்காமல் இருந்திருந்தா, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ நான் நல்லா இருந்திருப்பேன். ಓ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇದೆ. என்ன சார் நடக்காமல் இருந்திருந்தார்? ಏನು ಸರ್, ಯಾವುದು ತಾನೇ ನಡೆಯದೆ ಇರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು? இந்த கல்யாணம்னு ஒண்ணு எனக்கு நடந்துச்சு, அது நடக்காமல் இருந்திருந்தார். ಮದ್ವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮದ್ವೆ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ. இன்னொரு குரூப், இது மட்டும் எனக்கு நடந்திருந்தால், ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು, ಇದ್ ಮಾತ್ರ ನನಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ நான் நன்றாயிருந்திருப்பேன். ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇದೆ. என்ன சார் நடந்திருந்தா? ಏನ್ ಸರ್, ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನ್ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು? எனக்கு மட்டும் கல்யாணம் ஆயிருந்திருந்தால். ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ. So people think that, நடந்ததுக்கும் கஷ்டம், நடக்காததுக்கும் கஷ்டம், they live in the past. ಜನರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಗತಕಾಲವನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ. ಆಗಿದ್ರೆ, ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற இந்த செய்தியின் தலைப்பு the healing of memories, ஞாபகங்களுக்கு உண்டாக வேண்டிய சுகம். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಂದೇಶದ ಶಿರೋನಾಮೆ ನೆನಪುಗಳ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ. Okay, memories, ஞாபகங்கள். ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪುಗಳು நிறைய பிரெயின்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்குது. ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನೆನಪುಗಳು ಇವೆ. There are many good memories. ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು. Oh, we cherish by thinking about. ನಾವು ಇಂತಹ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಅದ ಪத்தி பேசும்போது we laugh at it. ಇದನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ನಗಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದ ಪத்தி சொல்லும்போது we rejoice over, ಸಂತೋಷ. ಅದನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡುತ್ತೇವೆ. So good memories, ಒಳ್ಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು, joyful memories, ಸಂತೋಷ ಭರಿತವಾದ ನೆನಪುಗಳು, happy memories, ಹರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ ನೆನಪುಗಳು. அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துல ಹೀಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ bad memories, ಕೆಟ್ಟ ನೆನಪುಗಳು, hurtful memories, ನೋವಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ನೆನಪುಗಳು, painful memories, ಗಾಯ- வலி வேதனையை கொடுக்கக்கூடிய சில நினைவுகள். ಬೇನೆಯಿಂದ ಗಾಯ, ನೋವಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ನೆನಪುಗಳು. இதோட ஒரு மனிதன் வாழுகின்ற பொழுது அவன் முழுக்க முழுக்க சுதந்திரமாக வாழ முடியல அப்படின்றது உண்மை. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಂದ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ரைட், ஏதோ ஒரு கூண்டுக்குள் அடைக்கப்பட்டது போல, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, மனது ஒரு சிறைக்குள் இருக்கிறது போல, ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ. அப்படிப்பட்ட அனுபவத்திலே இருக்கக்கூடிய அநேகருடைய வாழ்க்கை அது முழுமையான ஒரு விடுதலை இல்லாத வாழ்க்கையா இருக்கு. ಹೀಗಿರುವಂತ ಅನೇಕರ ಜೀವಿತ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲದ ಜೀವಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. Right, the life is full of events, so full of memories. ನೋಡುವಾಗ ಜೀವಿತಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೆನಪುಗಳಿಂದಲೂ ಘಟನೆಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. Years back, ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೋಡುವಾಗ நாங்க ஃபேமிலியா தஞ்சாவூர்ல இருந்தோம். ನಾವು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೆವು. So afternoon we got a call. ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮಗೊಂದು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಬಂತು. ரமேஷ் அண்ணன் தண்ணியில போயிட்டு இருக்கிறாரு. ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So actually he was the தண்ணியில அடிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாருன்ற ஃபோன். ಅಂದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ. So we immediately just call immediately fire service or something, do it for the rescue. ಆಗ ನಾವು ಹೇಳು ತಕ್ಷಣ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳವನ್ನ ಕರೆಸಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ರಿ. அண்ணா சொல்றாங்க, இல்ல எல்லாம் போன மாதிரி இருக்குது பாஸ்டர். ಆಗ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್, ಹೋದ ಹಾಗೇನೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ. ரமேஷ் ஸ்டீஃபன், ஷெக்கினுடைய அப்பா. ರಮೇಶ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ರವರು ಶಕೀನ್ ರವರ ತಂದೆ. ஒரு சின்ன பையன் தண்ணியில போய் அப்படியே இழுத்துட்டு போற பையனை காப்பாத்த அவர் போய், அவருக்கும் ஸ்விம்மிங் தெரியாது, அந்த கரண்ட்ல அவரும் இழுக்கப்பட்டு
ட்ரவுன் ஆகி இறந்துட்டார். ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಜಾರಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇವರು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈಜುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಡನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ. So much of emotional ups and downs. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಏರುಪೇರುಗಳಾಯ್ತು. குழந்தைங்களை வச்சு நாங்க அங்க இங்க எங்கேண்டு பஸ்ஸை மாத்தி வந்து சேர்ந்தோம். ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಸ್ಸು ಈ ಬಸ್ಸು ಅಂತ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಊರನ್ನ ತಲುಪಿದೆವು. ಸ್ಟ್ರೈಟಾ ಮಾರ್ಚುವರಿயில போய் ಅವரை பார்க்கிற மாதிரி ஆச்சு. ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. It was so painful. ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಗತಿ. Right, all of a sudden family shattered. ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಕುಟುಂಬವೇ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು. Right, the life இந்த மாதிரி ஈவென்ட்ஸ் நடக்கின்ற பொழுது so much of damaged painful memory, right, places right there in our subconscious mind. ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಅನೇಕ ಹಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಾಯಗಳು ನೋವುಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2020 2020 September 18th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 அதிகாலையில சடனா ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் மெசேஜ். ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. What was the message? ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? Is it possible to make some arrangement for the oxygen? ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಏರ್ಪಾಟನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? I'm having some breathing problem. ನನಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಇಲಂಗೋವನ್ என்னுடைய father in law ಇருந்து ಬಂದ ಮೆಸೇಜ್. ಪಾಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಎಲಂಗೋವನ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾವನವರಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. Suddenly we rushed to the hospital. ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದೆವು. Okay, you know என்ன நடந்தது என்று. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ. 4 days the life is gone. 4 ದಿವಸಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಜೀವವೇ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಡ್ತು. நன்றாயிருந்தவங்க, ஆக்டிவா இருந்தவங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವರು, ಚುರುಕಾಗಿ ಇದ್ದವರು, nobody expected. ಯಾರು ಸಹ ಎದುರು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. So his life is gone. ಅವರ ಜೀವ ಹೋಯಿತು. Could not accept. ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Could not understand. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I thought I would journey with him for some more years. ಸಾರಿನಾ? I thought I would journey with him some more years. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದು. Suddenly done. அந்த நேரத்துல பாஸ்டர் அம்மா அவங்களுக்கும் கோவிட், அவங்க இன்னொரு ಸೆಂಟರ್ல இருக்கிறாங்க. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋವಿಡ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. How to communicate it? ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು? ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇறந்தாச்சு. ಗಂಡ ತೀರಿ ಹೋಗಾಯ್ತು. ವೈಫ್ಗೆ அந்த நியூஸ் கொண்டு போணும். ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸತ್ತಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. இன்னொரு ಸೆಂಟರ್ல இருக்காங்க. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. It's so painful. ಬಹಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. Right, shattered thing. ಸಂಗತಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಚದುರಿದ ಹಾಗಾಗಿದೆ. So somehow it was communicated. ಹೇಗೋ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ತಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. So அவங்கள ಸೆಂಟರ್ல இருந்து ஹாஸ்பிடலுக்கு வந்து ಅವರನ್ನ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು அந்த கோவிட் டெத்துக்காக வச்சிருந்த ஒரு மார்ச்சுவரி ரூமை திறந்து ಆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಸತ್ತಂತ ಶವಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಂತಹ ಆ ಶವಾಗಾರವನ್ನ ತೆರೆದು அவங்க முகத்தை பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. நானும் என்னுடைய பையனும் கூட இருக்கிறோம். ಅವರ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ನಾವಿದ್ದೆವು. It breaks the heart. ಹೃದಯವನ್ನೇ ಮುರಿದು ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತು. Right? ஒரு ஆழமான ஒரு வடுவை இருதயத்தில் ஏற்படுத்தி விடுகிறது. ಒಂದು ಆಳವಾದ ಬೇನೆಯನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತು. As a pastor எத்தனையோ டெத், எத்தனையோ ஃபியூனரல் போறோம். அதுல சில காரியங்கள் பயங்கர பாதிப்பை ஏற்படுத்தி விடுகிறது. ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಾಧಿ ಆರಾಧನೆಗಳು ನಮಗೊಂದು ನೋವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. நேற்றைக்கு ஒரு ஃபியூனரல்க்கு போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. 17 years old girl. 17ರ ಪ್ರಾಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ರೂತ್ ಜೆನಿಫರ್. ಗ್ರೇಸ್ ಡಾಲಿಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್. ನಮಗೆ ಆಕೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಸಂಬಂಧಿಕಳು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ புறப்பட்டு ಕಾಲೇಜ್ போயிருக்கிறா. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ. ವಾಮಿಟ್,
ವಾಂತಿ ಆಗಿದೆ, அவளுக்கு காலேஜ்ல இருந்து ஃபோன் வீட்டுக்கு வருது, ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, பேரண்ட்ஸ் உடனே போறாங்க, ಹೆತ್ತವರು ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ತಾರೆ, வீட்டுக்கு கூட்டு வந்து ட்ரெஸ்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போறாங்க, ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಟ್ಟೆನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ತಾರೆ, 2 வீலர்ல ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ. ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணும்போது கார்டியாக் அரெஸ்ட். ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನವಾಗಿದೆ. They could not do anything, they could not revive. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಜೀವವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. 17 years girl காலையில புறப்பட்டு காலேஜுக்கு போனவ, 17 ಪ್ರಾಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೊರಟವಳು. few hoursல ಎಲ್ಲದ ஈவென்ட்ஸ்னுடைய அந்த செயின் வேற மாதிரி ஆயி கடைசில she was dead. ಕೆಲವೇ ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು ಹೇಗೆಗೋ ಬದಲಾಗಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಲು. We can just have so many stories like that. ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಕಥೆಗಳು ನಮಗುಂಟು. அந்த பேரண்ட்ஸ்னுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும், ಆ ಹೆತ್ತವರ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, how they will handle that emotional breakdown. ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನ ಅವರು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. நமக்கே இவ்வளவு பதட்டமா இருக்குதே, அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಡಪಡಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ. So it's some of the events. ಇದು ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು. அதே போல மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில பல நிகழ்வுகள், பல மனிதர்களோடு உண்டாகிற சம்பந்தங்கள், பல சூழ்நிலைகள், இதெல்லாம் லைஃப்னுடைய தவிர்க்க முடியாத நிகழ்வுகள். ಹೀಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು, ಆಗುವಂತ ಕಳೆಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತವುಗಳಾಗಿವೆ. Something we don't understand why it has happened. ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆனா one thing, ಆದರೆ ಒಂದು, we cannot move forward if we only look at what happened in the past. ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಾಗದು. Okay, this is a big subject I know, but ரொம்ப சிம்பிளரா நமக்கு இந்த இடத்துல நான் தனிப்பட்ட விதத்தில் ஒவ்வொருவருடைய நினைவுகளில் இருக்கக்கூடிய காயங்கள், அதனால உண்டான பாதிப்புகள்ல ஒரு பரிபூரணமான சுகம் கட்டாயம் தேவை என்பதை வலியுறுத்துவதற்காக நான் இந்த செய்தியை உங்களுக்கு கொண்டு ಇದು வருகிறேன். ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ಆದರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ஓகே, ஆக்னஸ் சான்ஃபோர்ட் அப்படின்ற ஒரு பெண்மணி தான் இந்த ஃப்ரேஸை காயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க, the healing of memories. ಆಗ್ನಿಸ್ ಸ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೇ ನೆನಪುಗಳ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ನುವ ಈ ಪದವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡುತ್ತ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇವರು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಸ್ವಸ್ಥತಾ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So it's a mixture of some research, psychology and the biblical perspective. ಓಡ ನಾನು உங்களுக்கு சில காரியங்களை சொல்ல ಕೆಲವು விரும்புகிறேன். ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ವಾಕ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೆರೆತಿರುವುದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Okay, right. So ஒரு poem, but it is in English. ಒಂದು ಕವಿತೆ ಇದೆ, ಅದು ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿದೆ. Okay, it's already translated in Kannada. I'll try to put it in Tamil also. And the ghosts of forgotten actions came floating before my sight. மறக்கப்பட்ட அநேக நினைவுகள், செயல்கள் திடீரென்று கண் முன்பதாக தண்ணீரில் மிதப்பது போல மிதக்கிறது. ಮರೆತು ಹೋದ ಘಟನೆಗಳು ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದವು. மரித்து போனவைகள் என்று நினைத்த சில காரியங்கள் திடீரென்று உயிர் பெற்றது போல எனக்கு முன்பதாக பயங்கரமாக தெரிகிறது. ಸತ್ತು ಹೋದವು ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ತು ಹೋದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳೇ திடீர் ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೀವ ಹೊಂದಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಗೋಚರವಾದವು. என்னுடைய பழைய கடந்த கால வாழ்க்கையின் அந்த தரிசனம் எனக்கு முன்பதாக ஒரு பயங்கரமாக காட்சியளிக்கிறது. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಜೀವಿತದ ಸಂಗತಿಗಳು ಎದುರಿಸಲು ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಅದು ಬಹಳ ಭೀಕರವಾಗಿದ್ದವು. என் மனசாட்சிக்கு மாத்திரம் அது ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சாக, ஒரு வித்தியாசமானதாக, பயங்கரமான ஒரு இடமாக அது தெரியும். ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ, ಅಪರಿಚಿತವಾದ
ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿ ತೋಚಿತು. Okay, he tries to express what was going on in his mind. ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ஒவ்வொருவருடைய மனதுக்குள்ளும் ஒரு போராட்டம், ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹೋರಾಟ, ஒவ்வொருவருடைய மனதுக்குள்ளும் பல காயங்கள், ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೂ ಹಲವು ರೀತಿಯಾದ ಗಾಯಗಳು, ஆறாத வேதனைகள், ಗುಣವಾಗದ ವೇದನೆಗಳು, ஏமாற்றத்தின் தழும்புகள், ವಂಚನೆಯಿಂದ ಆದಂತಹ ಗಾಯಗಳು இதனோடு கூட இங்க அமர்ந்து கொண்டிருக்கலாம். ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರಬಹುದು. ஓகே, இந்த நினைவு அலைகளுக்குள்ளாக, இந்த மெமரிக்குள்ளாக உண்டாகிற இந்த பாதிப்புல ஒரு மனிதன் விடுதலையாக வாழ முடியாமல் இருக்கிறதுனால ஒரு விடுதலைக்கான சொல்யூஷனை, அதற்கான பதிலை நாம சரியாய் கண்டுபிடிப்பது தான் நம்முடைய நோக்கம். ಈ ತರ ನೆನಪುಗಳ ಒಳಗಡೆಯೇ ನಾವಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ನೆನಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. மெமரி, நமக்கு இந்த மெமரி கார்டு இருக்குது, அது மாதிரி நமக்கு பிரெயின்ல மெமரி, ನಮಗೆ ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪುಗಳು. இதுல the few things நம்ம இங்க இது பண்ற எல்லாத்தையும் கொண்டு வர முடியாது. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Things we have done, நாம் செய்த காரியங்கள், ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ரிஜெக்ஷன், நமக்கு உண்டான நிராகரிப்பு, ನಮಗೆ ಉಂಟಾದಂತಹ ನಿರಾಕರಣೆ, things done to us, நமக்கு மற்றவர்களினாலே செய்யப்பட்ட காரியங்கள், ನಮಗೆ ಇತರರಿಂದ ಆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು, திடீரென்று உண்டாகிற உறவின் பிரிவு, ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಗಲುವಿಕೆ, மரணமா இருக்கலாம், ಮರಣವಾಗಿರಬಹುದು, எதிர்பாராத நிகழ்வுகளா இருக்கலாம், ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, அல்லது ஏதோ ஒரு விதத்திலே உறவுகள் பாதிக்கப்படலாம். ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. இதெல்லாம் நினைவுகளுக்குள்ளே காயங்களாய் மாறுகிறது. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತವೆ. இது ஆறாத பட்சத்துல, இது நன்றா ஹீலிங் ப்ராசஸ்க்குள்ள போகாத பட்சத்துல, ಈ ನೆನಪುಗಳು ಸರಿಯಾದ ವಾಸಿಯಾಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ அது தொடர்ந்து உள்ளே இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. ಅದು ಮುಂದುವರೆದು ಒಳಗಡೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. எல்லா மனிதர்களும் இந்த பாதையிலே கட்டாயம் போகிதான் ஆக வேண்டும். ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು. சில நேரத்துல ஐயோ இதையே நாம செய்தோம், நமக்கே கஷ்டமா இருக்குது. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋಚುತ್ತೆ. சில நேரத்துல இப்படி செஞ்சிட்டாங்களே, இப்படி பேசிட்டாங்களே, ஐயோ என்ன பத்தி இப்படி சொல்லிட்டாங்களே. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. நிராகரிப்பை குறித்து நம்ம நிறைய பேசி இருக்கிறோம். ನಿರಾಕರಣೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಫೀಲಿಂಗ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್, ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಟ್. நிறைய இந்த கரண்ட் ஜெனரேஷன்ல நம்ம பார்க்கும்போது நிறைய ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಇಂದಿನ ವರ್ತಮಾನದ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ. somewhere you break up the relationship, you break up your heart. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಳ್ತೀರಿ. சோ இது உள்ளே இருந்துட்டு ஒரு மனிதனை முழு பொட்டன்ஷியலை செயல்பட வைக்காமல் இருக்கிறது. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ஒரு கேள்வி நமக்கு முன்பதாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. why it's so hard? ಯಾಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ? ஏன் இந்த பெயின்ஃபுல் நினைவுகள்ல இருந்து வெளியே வர்றது அவ்வளவு ಕಠಿಣமா இருக்கு? ಯಾಕೆ ನೋವು ಭರಿತವಾದ ಈ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಬರುವುದು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ? this question அநேகருக்குள்ள ஒரு பதிலை தேடுகிற ஒரு கேள்வியாக இருக்கலாம். ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. நம்முடைய நோக்கமும் இந்த செய்தியின் நோக்கமும் அதுதான். ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದೇಶದ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. இங்க இருக்கிற அநேகர் பலவிதமான அப்படி பெயின்ஃபுல் மெமரிஸோட உட்கார்ந்திருக்கலாம். ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನೇಕರು ಈ ರೀತಿಯಾದ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿರಬಹುದು. sometimes it's between the husband and wife. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. parents and children, ಹೆತ್ತವರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು வேலை பார்க்கிற இடத்துல, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ஏதோ ஒரு விதத்துல பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம். ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. you are not feeling that freedom to move
joyfully. ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Why it is so hard? ಯಾಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ? Okay, to find out few things here. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವ. அத ட்ரிகர் பண்ணி விடுகிற அந்த நினைவுகள், அந்த வேதனைகளை ட்ரிகர் பண்றதுக்கான காரியம். ಆ ನೆನಪುಗಳನ್ನ, ಆ ನೋವುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು. Hurts remain as hurts. காயங்கள் காயங்களாகவே உள்ளே இருக்கிறது. ಗಾಯಗಳು ಗಾಯಗಳಾಗಿಯೇ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. காயம் காயமாய் இருக்கிற வரை வலி இருக்கும். ಗಾಯ ಗಾಯವಾಗಿರುವ ತನಕ ನೋವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. காயம் ஆறினால்தான் வலி மாறும். ಗಾಯ ವಾಸಿಯಾಗುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೋವು ನೀಗುತ್ತದೆ. சோ அந்த வலியோடு அந்த காயத்தோடு இருக்கின்றது. ಆ ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಗಾಯದೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ், ஏமாற்றங்கள், ನಿರಾಶೆ, ವಂಚನೆಗಳು. நீங்க எதிர்பார்த்தது ஒன்று, நடந்தது ஒன்று. ನೀವು ಎದುರು ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದು, ಆದ್ರೆ ನಡೆದದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು. இதெல்லாம் நடக்கும்னு எதிர்பார்த்தது நடக்கல. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡಿ ನಡೆದದ್ದಲ್ಲ. எது எதிர்பார்க்கலையோ அது நடந்துச்சு. ಯಾವುದು ನಡೆಯಬಾರದಾಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. You take it personally. எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது? ನೀವು ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರಿ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? எனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த போராட்டம்? ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಹೋರಾಟ? எனக்கு மட்டும் ஏன் இதுல விடுதலை கிடைக்கவில்லை? ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಇಲ್ಲ? ஏன் இந்த பிரச்சனைக்குள்ளாகவே நான் இருக்க வேண்டும்? ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು? Why it is so hard? ಯಾಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ? Why it is so hard? ಯಾಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ? அது சிலரை கசப்புக்குள்ளாய் கொண்டு போகிறது. bitterness. ಇದು ಕೆಲವರನ್ನ ಕಹಿತನದ ಒಳಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. bitterness போகும்போது இன்னும் அது அதிகமான ஒரு பாதிப்பை கொண்டு வருகிறது. ಕಹಿತನದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಧಿಸುವಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೆ. நம்மளால விடுதலையா சொல்ல முடியுமா? யார் மேல எனக்கு bitterness இல்ல, கசப்பு இல்ல? ನಮ್ಮಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಯಾರ ಮೇಲೂ ನನಗೆ ಕಹಿತನ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ? சில நேரத்துல நீங்க லிஸ்ட் போட்டு பாத்தீங்கன்னா போயிட்டே இருக்கும். ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕುವುದಾದ್ರೆ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. பிறகு அது கோபமாய் வெடிக்கிறது, anger. ನಂತರ ಇದು ಕೋಪವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. மாம்சத்திலே உண்டாகிற கோபம், ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕೋಪ. சில நேரத்துல இந்த கோபம் தேவன் பேரிலே மாறி விடுகிறது. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಪ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. தேவன் எனக்கு நன்மை செய்யல, ದೇವರು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, தேவன் என்னை பாதுகாக்கல, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲ, தேவன் எனக்கு இதை நான் வேணும்னு நினைச்சதை கொடுக்கல, ದೇವರು ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಂದುದನ್ನ ದೇವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. தேவன் மேலே கோபம், ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ, shame, ஒரு வெட்கம், அவமானம், ಅವಮಾನ, ನಾಚಿಕೆ. சில நேரத்துல it is my mistake. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು, So it's a shameful thing. ಇದು ಅವಮಾನ ಭರಿತವಾದ ಸಂಗತಿ அப்படின்றது நமக்குள்ளே வருகின்றது. ಇದು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. Okay, for few things நம்ம எடுத்திருக்கிறோம். ನಾವು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. இது எல்லாம் சரியாய் டீல் பண்ணாம, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ವ್ಯವಹರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, இது நம்ம நினைவுகளுக்குள்ளே இருக்கிற வரையிலே அது காயமுள்ள நினைவுகளாகத்தான் இருக்கும். ಇದು ನಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನಕ ಗಾಯವಾಗಿರುವ ನೆನಪುಗಳಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. காயமுள்ள நினைவுகளாகத்தான் இருக்கும். ಗಾಯವುಳ್ಳ ನೆನಪುಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. அதனாலதான் ஏசாயா 43:18 நம்ம வாசித்தோம். ಇದರಿಂದಲೇ ಏಷಾಯ 43:18 ನಾವು ಓದಿದೆವು. இந்த முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம், பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம். ಹಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ, ಪುರಾತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಿ. This is not going to help you at all. ಇದು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ஆமென். நன்றாய் கவனிங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ. So here we have to take a turn. ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಒಂದು ತಿರುವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. Okay, புதிய உடன்படிக்கையில ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ரோமர் 12:2 ರೋಮ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನ. இந்த இடத்திலே பவுல் எழுதுகிறார். ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ரைட், அத இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம பார்க்கிறோம். ಈ ವಚನವನ್ನ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ. Do not be conformed to this world. இந்த உலகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீ நடக்க வேண்டாம். ಇಹಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ, ஆனா but be transformed
by renewing of your mind. ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕ ಭಾವದವರಾಗಿರ್ರಿ. உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே நீங்கள் மறுரூபமாகுங்கள். ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೂತನಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀವು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಿರಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. இப்படிப்பட்ட காயங்கள், இப்படிப்பட்ட வலிகள், வேதனைகள், இதை உலகம் பார்க்கிற விதம், உலகம் மேற்கொள்ள நினைக்கிற விதம் ஒன்று. அதன்படி நாம செய்துட்டா உலகத்தின்படி தான் நாமும் இருப்போம். ಇಂತಹ ಗಾಯಗಳು, ಇಂತಹ ವೇದನೆಗಳು, ಇಂತಹ ಬೇನೆಗಳನ್ನು ಲೋಕ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಲೋಕ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಹಾಗೆ, ಲೋಕ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನು ವೇದನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. இப்படிப்பட்ட வேதனையில இருக்கும்போது ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೇನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ people get into addiction. ಜನರು ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ, ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ஏன் இங்க ஹேண்டில் பண்ண முடியல வலிய? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, தாங்க முடியல, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ வலி ಇಲ್ಲ, ஓவரா இருக்குது. ನೋವು ಮಿತಿಮೀರಿದೆ. அதனால உலகம் வேற காரியத்தை ஆஃபர் பண்ணுது. ಆದುದರಿಂದ ಲೋಕ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. ரைட், இத குடிச்சா நீ மறந்துடுவ, ಇದನ್ನ ಕುಡಿದರೆ ನೀನು ಮರೆಯುವಿ, இதை எடுத்துக்கிட்டீனா நைட் நல்லா தூங்கிடுவ, ಇದನ್ನ ನೀನು ತಕೊಂಡ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಿ, உன் வேதனை எல்லாம் போய் மேல எங்கேயೋ மெதக்கிற மாதிரி ஆயிடுவ. ನೀನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ ತೋಚುತ್ತೆ. See, people of God, the world offers. ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಲೋಕವು ಇದನ್ನ ಮುಂದಿಡುತ್ತಾ ಇದೆ. அது ஒரு பக்கம். ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ. இன்னொரு பக்கம் God offers. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತದ್ದು, God offers something permanent. ದೇವರು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. உங்களையும் என்னையும் படைத்தவர், நேசிக்கிறவர், நம்முடைய எதிர்காலத்தை விரும்புகிறவர், அவர் சில காரியங்களை நமக்காக வைத்திருக்கிறார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತವನು, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವಾತನು, ಆತನು ನಮಗೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆனா என்னன்னா, ಏನಂದ್ರೆ நம்ம எவ்வளவுதான் கேட்டாலும் உலகம் ஆஃபர் பண்றது பக்கம் நிறைய பேர் போயிடுறாங்க. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದರೂ ಸಹ ಲೋಕ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದರ ಕಡೆಗೆಯೇ ಹೋಗುವುದು. அது இன்னும் காயத்தை அதிகமாக்கும், ಅದು ಇನ್ನೂ ಗಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ அது இன்னும் அவமானத்தை அதிகமாக்கும், ಅದು ಇನ್ನೂ ಅವಮಾನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. உங்க பேர்ல இருக்கிற நல் மதிப்பு, ரெப்யூட்டேஷனை அதை எடுத்து போடும். ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರವವನ್ನ ಅದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ரிஜெக்டடா ஃபீல் பண்றோம்னு சொல்லி போய் அதை எடுத்து உலகமே சேர்ந்து ரிஜெக்ட் பண்ற ஒரு ஆளாய் மாறிவிடும். ನಾನು ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತವರು ನಾವಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. யாரோ ஒருத்தர் காயப்படுத்திட்டாங்கன்னு போய் அதை எடுத்து, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಗಾಯವನ್ನ, ನೋವನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ஒட்டுமொத்த சமுதாயமே சேர்ந்து உங்களை காயப்படுத்துகின்ற ஒரு நிலைக்கு ஆளாகிவிடும். ಪೂರ್ತಿ ಸಮುದಾಯವೇ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗಾಯಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. So இங்க renewal of mind is the solution. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೂತನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. Okay, that's a powerful thing. ಇದೇ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಸಂಗತಿ. தேவன் அதற்கான ஏதுக்களை வைத்திருக்கிறார். ದೇವರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆತನಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அவருடைய வசனத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. இந்த சத்தியம் நம்மை விடுதலையாக்கும். ಈ ಸತ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ அவருடைய ಮಾಡುತ್ತದೆ. வார்த்தைகள் நம்மை மறுரூபப்படுத்துகிறதற்கு நேராய் மனதை புதிதாக்கும். ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳು ರೂಪಾಂತರದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೂತನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. லைஃபே மாறிடும். ಜೀವಿತವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. லைஃபே மறுரூபமாகிவிடும். ಜೀವಿತವೇ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. அதற்கு புதுப்பிக்கப்படுகிறதற்கான தேவனுடைய வார்த்தைகள் இருக்கின்றன. ಇದಕ್ಕೆ ನೂತನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ. ஆகவே ஒன்றை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிரியமானவர்களே. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. The key, திறவுகோல் ಕೀಲಿಗೈ to dealing with painful memories. ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ವ್ಯವಹರಿಸಲಿರುವ ಕೀಲಿಗೈ, இந்த வலி கொடுக்கக்கூடிய நினைவுகளை டீல் பண்றதுக்கு, ವೇದನೆ ಕೊಡುವಂತ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ನಿಭಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ simple one and only way, ಸರಳವಾದ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, turning them to God. தேவனிடத்திலே அதை அப்படியே திருப்பி கொண்டு வரும். ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು. தேவனுக்கு நம்மளுடைய போராட்டங்கள் தெரியாதா? ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ? எந்த அளவுக்கு பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கின்றது அந்த வலி இயேசுவுக்கு, தேவனுக்கு புரியாதா? ನೋವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ದೇವರಾದ
ಯೇಸುವಿಗೆ ಆ ನೋವು ಎಂತದೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವ? அவர் அழைத்தாரே, ಆತನು ಕರೆದನಲ್ಲ. வருத்தப்படுறியா, பாரம் சுமக்கிறியா, ನೀನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದೀಯಾ, எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ರಿ, நான் இளைப்பாறுதலை தரேன், நான் அந்த பீஸ தரேன், ரெஸ்ட் தரேன். ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. Okay, there is an invitation from the creator. ನೋಡುವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಂದ ಆಮಂತ್ರಣವು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. இன்னொரு பக்கம் ட்ரக் ஆட்கள்ட்ட இருந்து இன்விடேஷன். ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡುವಾಗ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತವರಿಂದ ಆಮಂತ್ರಣ. ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் ஒரு இன்விடேஷன். ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಮಂತ್ರಣ. இன்னொரு பக்கம் ஆண்டவர் சொல்றாரு, வருத்தப்படுறியா, பாரம் சுமக்கிறியா, வாப்பா, come to me, come to me, I will give you the rest. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೇವರು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಭಾರವನ್ನ ಹೊತ್ತಿದ್ಯಾ, ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. பைபிள ஒரு ரிலிஜியஸ் புக்கா பார்க்கிற வரைக்கும், ಸತ್ಯ ವೇದವನ್ನ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನೋಡ್ತೇವೋ அது பர்சனலா கிரியே செய்யாது. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲ್ಲ. Bible is God's letter to each one of us. ಸತ್ಯವೇದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪತ್ರವಾಗಿದೆ. ஏன் அவர்கிட்ட போகிறேன், வேதனை தாங்க முடியலப்பா, நான் உடைஞ்சு போய் இருக்கேன்ப்பா, எனக்குள்ள இவ்வளோ இருக்குது, அவர்கிட்ட போய் விழுகிறதற்கு ஏன் நாம தயங்குகிறோம்? ದೇವರೇ ನನಗೆ ವೇದನೆ ಇಷ್ಟಿದೆ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಭಾರ ಇಷ್ಟಿದೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಬೇನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗದು, ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಹಿಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ? My friend, I am here this morning to remind you there is an invitation from your God, the creator. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ, ಆಮಂತ್ರಣವು ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. I want to discuss some of the important issues here. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. பயனில்லாத, பலன் தராத நாம் முயற்சி செய்கின்ற சில வழிகள், ಫಲವಿಲ್ಲದ, ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು. பெயின் இருக்குது, ನೋವಿದೆ, கடந்த காலத்தினுடைய நினைவுகள் இருக்கிறது, ಕಾಲದ ನೆನಪುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ, யாரோ பேசின வார்த்தைகள், ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಿದ ಮಾತುಗಳು, யாரோ வேண்டாம் என்று விட்டுவிட்டதினாலே உண்டான பாதிப்பு, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾದಂತ யாரோ உங்களை ಗಾಯಗಳು, அவமானப்படுத்தினதினாலே உண்டான பாதிப்பு, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದರ ನಿಮಿತ್ತ ಉಂಟಾದಂತಹ ಗಾಯಗಳು. most of the time என்ன பண்றோம், ரிப்ரஷன் அப்படினா உள்ள அழுத்தி வைக்க ட்ரை பண்றோம். ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಳಗಡೆಯೇ ಅದುಮಿ ಇಡಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇವೆ. That's our way. It doesn't work. ಇದು ನಾವು ಮಾಡುವ ರೀತಿ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರಲ್ಲ. கவனிங்க, அழுத்தி வைக்கிறதுனால எமோஷன் ஹீல் ஆக போறது இல்ல, அப்படியே அடைப்பட்டு ஒரு நாள் வெடிக்க தான் போகுது. ಅದುಮಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಸಿಡಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. இது எப்படின்னா இந்த தக்கை ಕಾರ್ಕ ತನ್ನಿக்குள்ள ಅಮ್ತರ மாதிரி. ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಕನ್ನ, ಒಂದು ಮರದ ಒಂದು ತುಂಡನೇನೋ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅಮುಕ್ಕುವ ಹಾಗೆ, ರೈಟ್, ಹಿಂಗೆ ತಣ್ಣಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅமுக்குனா அந்த பக்கம் ಅದು வெளியில வந்துரும். ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಮುಕ್ಕಿದರೆ ಅದು ಇತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. இங்கே அமுத்துனா இந்த பக்கம் வந்துரும். ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಳ ಅದುಮಿದರೆ ಅತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. You can't repress and overcome it. ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. It must be dealt. ಅದು ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ தேவை, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬೇಕು. அதுதான் இங்க முக்கியம். ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ. சிலர் சொல்றாங்க give it time. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ, give it time. ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮಯ ಕೊಡುವ. டைம்லெஸ் சில காரியங்கள் ஹீல் ஆகிறது உண்மைதான். ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುವುದು ನಿಜವೇ. ஆனா ரிசர்ச் சொல்லுகிறது, ஸ்டடி சொல்லுது, ಆದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತವೆ, time does not heal all the wounds. எல்லா காயங்களையும் காலங்கள் மாற்றுவதில்லை. ಸಮಯವು, ಕಾಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಗಾಯಗಳನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. அப்படி காலம் காயங்களை மாற்றி இருந்தால் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசினது ஏன் இன்றைக்கு உங்களுக்கு வழியை ಕಾಲ ಸಮಯಗಳು ನಮ್ಮ ಗಾಯಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾತು ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಗಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ஏன் இன்னைக்கு அதை நினைச்சாலும் வருது, ಒದ್ದಟ್ಟು ತುಟಿಕಿದು, ಕಣ್ಣೀರ್ வருது, ಕೋಪ வருது. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಲ್ಲನ್ನ ಕಡಿಯುತ್ತ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ? ஏன் பல வருஷம் ஆனாலும் ஒரு ஆளை பார்த்தா கோபம் வருது? ಯಾಕೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ? Let's not be deceived by the lie.
காலங்கள் காயங்களை ஆற்றுவது இல்லை. எல்லா காயங்களும் ஆறாது. ಸುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ನಾವು ಮೋಸವಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಸಮಯ ಕಾಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಗಾಯಗಳನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Then thinking and rethinking, ನಂತರ- அதை நினைச்சு பார்க்கிறது. ನಂತರ ಯೋಚಿಸುವುದು, ಪುನಃ ಪುನಃ ಯೋಚಿಸುವುದು. இந்த சினிமாவை போடுவாங்க பாருங்க, மார்னிங் ஷோ, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಶೋ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶೋ, ನೈಟ್ ಶೋ, ತಿರುம்ப ತಿರುம்ப போட்டுட்டே இருப்பாங்க. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಂಜೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತ ಆಗಾಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. அது மாதிரி நம்ம மனமே ஒரு சினிமா தியேட்டர் மாதிரி போட்டுட்டே இருக்கிறது. ஆஹா அடி அவன் இந்த பேசுனா இப்படி சொல்லிட்டான், ஐயோ எனக்கு எவ்வளவு வேதனை ஆச்சு, எவ்வளவு வேதனை ஆச்சு. ஆனா எவ்வளவு வேதனை ஆச்சுன்னு எவ்வளவு தடவை சொல்றோமோ அத்தனை தடவை வேதனைக்கு காரணம் அவங்க சொன்னதில்ல, அவங்க ஒரே ஒரு தடவை வேதனை. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚಿತ್ರಮಂದಿರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಲೇ ಇರೋದು. ಅವ್ರಂಗಂದ್ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಈ ತರ ಮಾತನಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಈ ತರ ನೋಯಿಸಿ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಅಂದಂದು ಒಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ. சிலருக்கெல்லாம் சிலரை பார்த்தா ஒரு ஸ்பிரிட் வந்துடும். அந்த பழைய அந்த காயம் கசப்பு இதெல்லாம் பேசுறதுக்கு அது என்ன ஸ்பிரிட்டோ தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்பிரிட்டை கொல்லணும். ಕೆಲವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹಳೆಯ ಕಹಿತನ, ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷ, ಹಗೆತನ ಹಾಗೆಯೇ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೆಂತಹ ಆತ್ಮ, ದುರಾತ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ನೀಗಿಸಬೇಕು. ஐயோ சிலருக்கு ஸ்பெஷல் அனாயிண்டிங். ஐயோ அந்த இடத்துல சேரை போட்டுல ஜமனங்கால போட்டு உட்கார்ந்து பேச ஆரம்பிச்சா ஐயோ ஒரு கடலை பொடலங்காய உள்ள வச்சுட்டா நல்லா இருக்குமா. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ, ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸುತ್ತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಚಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಡ್ಲುಕಾಯಿನ ನುಗ್ಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ஸ்கூல்ல படிச்ச ஹிஸ்டரி எல்லாம் மறந்துருச்சு. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ஆனா இவங்க பாதிக்கப்பட்ட ஹிஸ்டரி மறக்கவே ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಮರ್ತೇ ಇಲ್ಲ. எப்படி மறக்கும்? அப்பப்பதான் ರಿವಿಷನ್ பண்ணிட்டே இருக்குது. ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಆವಾಗ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ஒரு ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ அப்படி ರಿವೈಸ್ பண்ணிருப்பானான்னு தெரியல. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೀಗೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೀಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರು ಯೋಚಿಸುವುದು. எங்கயாவது கீழே விழுந்து ಅಡಿಪಟ್ಟು காயம் ஆயிடுச்சுனா, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ சும்மா விட்டுட்டாலாவது 10 நாள்ல ஆறிடும். ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಗಾಯ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ஆனா அப்பப்ப இங்க பாருங்க, இதான் காயம் வலிக்குது, ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಇದೇ ಗಾಯ இப்படித்தான் இடிச்சிச்சு ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೇನೆ ಹೋಗಿ ಗುತ್ಕೊಂಡೆ, ஐயோ எப்படி வலிக்குது தெரியுமா, ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗ್ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, தொட்டு பாருங்க வலி, ಮುಟ್ ನೋಡು அடுத்த ஆள் தொடலனாலும் கொஞ்சம் தொட்டு பாரு. ಅದು ಮುಟ್ಟು ನೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬೆರಳು ತಗೊಂಡು ಚುಚ್ಚಿಸ್ ನೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ಆರವೇ ಬಿಡ್ರದಿಲ್ಲ, ವಾಸಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆರ್றது ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಡೆಸಲ ನಾರவும் ಆರಂಭಿಸಿ. ವಾಸಿ ಆಗುವುದು ಅಲ್ಲ, ಕಡೆಗೆ ದುರ್ನಾತ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಅದು ಮಾರணும்னா ಮನಸ್ಸು ಮಾರ. ಇದು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗಬೇಕು. சிலருக்கு அதை விடுறதுக்கே மனசில்ல, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೇನೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. கவலைப்படுறதுக்கு ஒண்ணு இல்லைன்னா அதுவே சிலருக்கு கவலையா மாறிடுது. ஐயோ ஒண்ணுமே இல்லையே, ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಚಿಂತಿಸುವುದಕ್ಕೇನೆ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅನೇಕರ್ ஒரு விடுதலை இல்லாமல் இருக்கிறோம். ಅನೇಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. சிலர் trying to run away. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ. அப்படின்னா அதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பிஸியா வச்சுக்கிட்டேன்னா இந்த ஞாபகம் எல்லாம் போயிடும். ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾಪಕವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. எப்போதும் அப்படியே பீப்பிள் கூடயே இருந்துட்டா, பேசிட்டே இருந்துட்டா அதெல்லாம் ஞாபகம். ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾಪಕಗಳು ಬರಲ್ಲ. நீங்க சூட்கேஸ்க்குள்ள, ನೀವು ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ கருவாடை வச்சுட்டு ಒಣ ಮೀನನ್ನ ಇಟ್ಟು, நீங்க பிஸியா இருந்தாலும் கருவாடு சூட்கேஸ்க்குள்ள இருந்துட்டே தான் இருக்கு. ನೀವು ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ರು ಒಣ ಮೀನು ಕರುವಾಡು ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ஐயோ நான் பீப்பிள் கூட பேசிட்டே இருக்கிறேன், அதனால கருவாடு இருக்கிறதை மறக்க முயற்சி செய்கிறேன். கருவாடு இருக்குது. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಜನರೊಳಗಡೆ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದುದರಿಂದ ಕರುವಾಡು ಅಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕರುವಾಡು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕರುವಾಡು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. கடைசில சூட்கேஸை திறக்கத்தான் வேணும். ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು தெரியுமா, திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நாத்தம் வருது. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ತೆಗೆಯುವ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾತ ಬರುತ್ತೆ. அதனால இது மாறாது. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ಬದಲಾಗಲ್ಲ.
உள்ள இருக்கிறது டீல் படணும் ஹீல் பண்ணணும். ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಸರಿ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು, ಅದು ವಾಸಿಯಾಗಬೇಕು. அது அநேகருடைய காயங்கள் கசப்புகளாய் கோபமாய் பல மாறி அது நமக்கு விடுதலையை தரல. ಅನೇಕರು ಮಾಡಿದ ಗಾಯಗಳು, ಕಹಿತನಗಳು ಕೋಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಕೊಡದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. இதுல ஒன் ஆஃப் த திங் வந்து கில்ட். ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಮನೋಭಾವ. ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ரைட். கில்ட் அப்படின்னா குற்ற உணர்விலேயே இருக்கிறது. ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಆ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲೇ ಇರುವುದು. காயத்தோட ஆறாம இருக்கிற ஒரு மனுஷனுடைய வார்த்தை செயல் வேற விதமா போயிடும். கடைசியில் அது குற்ற உணர்வாய் மாறிடும். ಗಾಯ ವಾಸಿಯಾಗದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತು, ಅವನ ನಡತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಅದು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. Then demean ourselves, நம்மள நாமே கேவலமா நினைக்கிறது. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಾನು நல்லவன் இல்ல, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಅಲ್ಲ, நான் இப்படி பொல்லாத ஆளு, ನಾನು ಕೆಟ್ಟವ. ரைட். அதுல ஒரு ஏதோ ஒரு கிடைக்கிற மாதிரி ஆகும். ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕುವ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. Then condemning ourselves, நம்மள நாமே நம்ம அவ்வளவுதான் ஒண்ணுக்கு உதவாத ஆளு அப்படின்னு போறது. ನಮ್ಮನೆ ನಾವು ಖಂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನನೇ ಇಲ್ಲ, இது எதுவுமே உதவாது, ಇದು ಯಾವುದು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ. இது எல்லாம் நீங்க என்ன செய்ய விரும்புறீங்க தெரியுமா? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ? Look at this. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, Look at this. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. ரெண்டு காரியங்கள் தான் இங்க நடக்கும். ನೋಡ್ರಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. இந்த கில்ட் அண்ட் கண்டம்னேஷன் இருந்தா ஒன்னு, ಈ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಖಂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕೀಳಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು, இட் மஸ்ட் பி ஃபர்கிவன், மன்னிப்பு அதற்கு தேவை. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಕ್ಷಮೆ. ரெண்டாவது இல்லன்னா அதுக்கு தேவையான பனிஷ்மென்ட் தேவை. ಎರಡನೇದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ. மன்னிப்பு, ಕ್ಷಮೆ, தண்டனை, ಶಿಕ್ಷೆ. இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணுதான் இதுக்கு பரிகாரம். ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ. இது இல்லாம மூன்றாவது ஏதாவது இருந்தால் அதை இப்பொழுதே சொல்ல கடவர்கள். ಇದಿಲ್ಲದೆ ಮೂರನೆಯದೊಂದು ಇದ್ದೇ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿ. உங்கள் மௌனம் சம்மதத்திற்கு அதிகுறியா எடுத்துக்கொண்டு இப்பொழுது இதை குறித்து எதையும் சொல்லாதவர்கள் இனிமேல் ஒருபோதும் எதையும் சொல்லாதிருக்க கடவர்கள் என்று கட்டளையிடு. ನಿಮ್ಮ ಮೌನವನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಗೆ ಲಕ್ಷಣವೊಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನನ್ನು ಮಾತಾಡದವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಏನನ್ನು ಮಾತನಾಡಬಾರದು. Are you with me? ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದೀರೋ? இப்போ எனக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க. ಈಗ ನನಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ. தண்டனை வேணுமா மன்னிப்பு வேணுமா? ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕ್ಷಮೆ ಬೇಕಾ? Are you okay? யாருக்கு தண்டனை வேணாம்? ಯಾರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ. தண்டனையா மன்னிப்பா? ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕ್ಷಮೆಯ? மன்னிப்பு. தெரியுது, back of our mind somewhere it is there. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೌದು ಕ್ಷಮೆ. ஆனா ಆದರೆ இந்த மன்னிப்பை ரிசீவ் பண்ணலன்னா, ಈ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ನಾವು ಪಡಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ஆண்டவர் அதை ஆஃபர் பண்ணி இருக்கிறாரா? ದೇವರು ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್, மன்னிப்பை ஆஃபர் பண்ணி இருக்கிறாரா? ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? இது 365 டேஸ்க்கும் பரலோகம் ரன் பண்ற ஆஃபர். இந்த ரிவை ஹெர்பல்ஸ் மாதிரி இல்ல, அப்பப்ப ஒன்னு வாங்கினா இன்னொன்னு இலவசம். இது எப்போது 365 ಡೇಸ್ ಆಫರ್ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್. 365 ದಿವಸಗಳಿಗೂ ವಾಕ್ಯವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ರಿವೈವಲ್ ಹರ್ಬಲ್ಸ್ ತರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ತಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಚಿತ, ಹೀಗಲ್ಲ. அந்த ஆஃபரை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணலனா, ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ, we try to punish ourselves. நம்மளையே தெரியாம நம்மள மென்டலா பிசிக்கலா நமக்கே நாம் தண்டனையை கொடுத்து கொள்ளுகிற சில முயற்சிகளை நாம செய்கிறோம். ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೇ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் வைத்திருக்கிற மன்னிப்பு, forgiveness, that's a powerful offer. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಕ್ಷಮೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ
ಬಲು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. தேவன் என்னுடைய மனதின் காயங்களை ஆற்றி என் மனதை புதிதாக்க முடியும். அது அவருடைய மன்னிப்பிலே கிடைக்கக்கூடிய சுகம். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಗಾಯಗಳನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗಾಯಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಾಸಿ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அதே நேரத்துல ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ பல நேரங்களில ಹಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ தேவனே நமக்கு ஒரு காயம் உண்டாகும்படி, நம்ம இருதயம் உடைக்கப்படும்படி அவரே சில காரியங்களை அனுமதிக்கிறார். ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಗಾಯವಾಗುವ ಹಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾನೆ. To get us back, நம்மளை திரும்பி அவர் பக்கம் திருப்புவதற்கு, ಪುನಃ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆತರುವುದಕ್ಕೆ, நம்முடைய அட்டென்ஷன் அவர் பக்கம் திருப்பப்படுவதற்கு, ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ, to teach us a lesson, நமக்கு பாடத்தை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு, ನಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ சில நேரத்தில் அப்படி அனுமதிக்கிறார். ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. So it is a dependence on God. ಇದು ದೇವರನ್ನ ಆತುಕೊಳ್ಳುವಂತದಾಗಿದೆ. அதனால இப்ப forgiveness-ஆ punishment-ஆ அப்படின்னும் போது நம்ம எல்லாரும் forgiveness தான் சொல்லிட்டோம். ಕ್ಷಮೆಯ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದೆವು ಕ್ಷಮೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Amen. ಆಮೆನ್. So that's the solution. ಇದೇ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. சங்கீதம் 27:10. ಕೀರ್ತನೆ 27:10 ವಚನ. சங்கீதம் 27:10. ಕೀರ್ತನೆ 27:10. சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார், ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, என் தாயும் தகப்பனும் என்னை கைவிட்டாலும் கர்த்தர் என்னை சேர்த்துக் கொள்ளுவார். ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನನ್ನನ್ನ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟರೇನು, ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. You know, David was abandoned, ನೋಡುವಾಗ ದಾವೀದ ಆತನು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ, rejected. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ. அவனை ஒரு பொருட்டா நினைக்கல. ಆತನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. அவனை ரொம்ப கீழா தான் நினைச்சான். ಆತನನ್ನ ಬಹಳ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು. அந்த சிறு வயதிலிருந்தே அந்த பாதிப்பு அவனுக்குள்ள இருக்கிறது. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಈ ಬಾಧಿಸುವಿಕೆ ವೇದನೆ ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ஆனா அதை எப்படி அவர் டீல் பண்றாரு? ಅವನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, என் தந்தை என்னை கைவிடலாம், என் தகப்பன் என்னை தாய் விட்டு விடலாம், ஆனால் கர்த்தர் என்னை சேர்த்துக் கொள்ளுவார். ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬಹುದು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ತೊರೆದು ಬಿಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ல the NLT translation is so beautiful. ಆಂಗ್ಲದ- The Lord will hold me close. ಆಂಗ್ಲ NLT ಭಾಷಾಂತರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನ ಬಹಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡುಕೊಳ್ಳುವನು. மற்றவர்கள் உங்களை தூரமாய் தள்ளலாம், ಇತರರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೂರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು, சொந்த குடும்பம் தூரமாய் தள்ளலாம், ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ತಳ್ಳಿರಬಹುದು, நீங்கள் நேசித்த நபர்கள் உங்களை தள்ளிவிடலாம், ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು. ஆனால் கர்த்தர் உங்களை ரொம்ப க்ளோஸ் ஆய் சேர்த்துக் கொள்ளுகிறார். ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿಹಕ್ಕೆ ಆತನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நீங்க யோசித்து பாத்தீங்கன்னா, ನೀವು ಯೋಚಿಸುವುದಾದ್ರೆ இந்த தாவீது தேவனுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவனாய் மாறி போனான். ಈ ದಾವೀದ ದೇವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವನಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ. அவன் அந்த நிலைக்கு கொண்டு வர, ಅವನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು அவன் அந்த சிறு வயதிலேயே அது அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ಅವನಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. நீங்க கடினமான பாதையில நடக்கிறீங்களா, நிராகரிப்புல ನೀವು நடக்கிறீங்களா, ಕಠಿಣವಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ನಿರಾಕರಣೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, தேவன் உங்களை அவர் பக்கத்திலே இழுத்துக் கொள்ளுவதற்காக அனுமதி. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆತನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. யோவான் 14:27 ஜீசஸ் ஆஃபர் பண்றார். ಯೋಹಾನ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, சமாதானத்தை, என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். ನನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. உலகம் கொடுக்கிற மாதிரி இல்ல, ಲೋಕವು ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಿಂದಲ್ಲ. அதனால உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதா. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ ಹಾಗೂ ಹೆದರದಿರಲಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அது அவர் part. Do not let your hearts be troubled. அப்படினா நாம இந்த ஹார்ட்ட ட்ரபிள்க்கு அனுமதிக்காம காத்துக்கணுமா. ಇದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ಏನದು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. And do not be afraid. ಹೆದರಬಾರದು, ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. அப்ப let your hearts
let not your hearts be troubled. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ஏன் என்னுடைய ஆஃபர் my peace, ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. my shalom shalom. ನನ್ನ ಶಾಲೋಮ್ ಶಾಲೋಮ್. right, இருதயம் அந்த ஷாலோம்ல இருந்தா ಹೃದಯವು ಈ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ஹீலிங் குள்ள இருக்கும், ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. அந்த ஷாலோம் இல்லன்னா, ಈ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಶಾಲೋಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ அந்த இருதயம் தத்தளிக்க ஆரம்பிக்கும். ಹೃದಯವು ಚಡಪಡಿಸಲು So ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. Jesus has offered that. ಯೇಸು ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. உலகம் தருகிற பிரகாரம் இல்லன்ட்டார். ಲೋಕವು ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟನು. World may offer something else. ಲೋಕ ಮತ್ತೊಂದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು, அது temporary. ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ஆனால் நான் கொடுக்கிறது நித்திய நித்தியமா ಅರೆ இருக்கும். ನಾನ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯತ್ವವಾಗಿರುವುದು. Are we willing to accept the offer? ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ? ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், ஏசாயா 53:4. ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಏಷಾಯನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏಷಾಯ 53ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ. அது இங்கிலீஷ்ல நல்லா இருக்குது. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. He has borne our griefs, நம்முடைய துக்கங்களை எல்லாம் அவர் சுமந்து விட்டார், ಅಲ್ಲಿ ஏற்றுக்கொண்டார். ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. He has carried our sorrows and pains, நம்முடைய கவலைகள் நம்முடைய வலிகளை எல்லாம் அவர் சுமந்து கொண்டார். ಅವನು ಹೊತ್ತ ಹೊರೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂಕಟವೇ ಹೌದು. Hallelujah. Hallelujah. So he did it. ಆತನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದನು. உள்ளத்தில் இருக்கிற துக்கம், உள்ளத்தில் இருக்கிற வேதனை, உள்ளத்தில் இருக்கிற கவலை, உள்ளத்தில் இருக்கிற வலி, அதை அவர் சுமந்து விட்டார். ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ದುಃಖ, ಒಳಗಿರುವಂತ ವೇದನೆ, ಸಂಕಷ್ಟ, ಗಾಯ, ನೋವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. அதனாலதான் அவர் அவருடைய சமாதானத்தை ஆஃபர் பண்ணுகிறார். ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಆತನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. சங்கீதம் 94:19 வாசிக்கின்றோம். ಕೀರ್ತನೆ 94:19 ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. என் உள்ளத்தில் விசாரங்கள் பெருகுகையில், ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿಂತೆಗಳಿರುವಾಗ உம்முடைய ஆறுதல்கள் என் ஆத்துமாவை தேற்றுகிறது. ನಿನ್ನ ಸಂತೈಸುವಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. So in the multitude of anxieties, விசாரங்கள் பெருகுகிற நேரம், ಅನೇಕ ಚಿಂತೆಗಳಿರುವಾಗ நம்முடைய ஆத்துமாவை அவர் தேற்றுகிறார். ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಆತನು ಸಂತೈಸುತ್ತಾನೆ. அவருடைய ஆறுதலினால் தேற்றுகிறார். ಆತನ ಆದರಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂತೈಸುತ್ತಾನೆ. எரேமியா 30:17. ಎರೇಮಿಯ 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ. Okay, the part again in English, it is so nice. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. ನಿನಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವೆನು. உன் காயங்களை ஆற்றுவேன். ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವೆನು. காயங்களை ஆற்றுவேன். ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವೆನು. உள்ளத்திலே பல காயங்களோடு, ஏமாற்றங்களோடு, வேதனையோடு இருக்கிறவர்களுக்கு இந்த வார்த்தை வருகிறது. ಒಳಗಡೆ ಹಲವು ಗಾಯಗಳಿಂದ, ವೇದನೆಯಿಂದ ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅನುಭವದಲ್ಲಿರುವಂತವರಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಬರುತ್ತಲಿದೆ. காயங்களை ஆற்றுகிற கர்த்தர், ಬಾಸುಂಡೆಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ತನು. சங்கீதம் 147:3 நம்ம வாசிக்கிறோம். ಕೀರ್ತನೆ 147:3 ನಾವು ಹೀಗೆ ಓದ್ತೇವೆ. இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களை குணமாக்குகிறார். ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. He heals the broken heart. ಆತನು ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. So he offers that. ಆತನು ಇದನ್ನ It ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. is God's offer. ಇದು ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ. Right? Where are we standing? ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ? Amen. ಆಮೆನ್. நாம முடிக்கிறதற்கு முடிக்கிற இந்த நேரத்துல சில காரியங்களை உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். ಮುಗಿಸುವ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. கடந்து போனது, ನಡೆದು ಹೋದದ್ದು, letting go of the past, ಅವು ಗತ ನಡೆದು ಹೋಗಿಯೇ ಬಿಡಲಿ. and walking out of the past. எப்படின்னா ஒரு ரூம்க்குள்ள நீங்க இருக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன், ಮತ್ತು ಗತಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಹೊರ ಬರುವ, ಹೇಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ அந்த ரூம்ல இருந்து வெளியே வர மாதிரி, ಆ ಕೋಣೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೊರ ಬರುವ ಹಾಗೆ. you may be in a dark room, ನೀವು ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. no clarity, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ, confusion, ಗೊಂದಲ, burden, ಭಾರ, hurt, ನೋವು. you feel that you are rejected, ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. you feel that you are not valued. ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. முதல்ல நம்ம கேட்ட அந்த பாட்டு மாதிரி, no one knows
but Jesus knows. ನಾವು ಮೊದಲು ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಗೊತ್ತು. என்ன ட்ரபிள்க்குள்ள இருக்கிறோம்னு யாருக்கும் தெரியாது, ஆனால் இயேசுவுக்கு தெரியும். ಯಾವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಗೊತ್ತು. Let go of the disappointments. ನಾವು ನಿರಾಶೆಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಬರುವ. Amen. ಆಮೆನ್. நாம இந்த ஹீலிங்கை குறித்து பேசுகின்ற போது healing of the memories. ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಈ ನೆನಪುಗಳ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, இந்த healing does not mean that damage never existed. ಡ್ಯಾಮೇಜೇ ಆಗலைங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கான முயற்சி இல்லை. ಈ ನೆನಪುಗಳ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹಾನಿಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம்? ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? The damage no longer control our lives. அந்த உண்டான அந்த பாதிப்பு என் வாழ்க்கையை நடத்த போவதில்லை, கண்ட்ரோல் பண்ண போவதில்லை. ಆಗಿರುವ ಹಾನಿ, ಆಗಿರುವ ಬಾಧಿಸುವಿಕೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್, 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 ಆಮೆನ್. கடந்து போனவைகள், பழையவைகள், மற்றவர்கள், பேசினவர்கள், உங்களை நிராகரித்தவர்கள், இவர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை நடத்தணுமா, கண்ட்ரோல் பண்ணணுமா? ಗತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು, ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು, ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು, ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾ? பட் கம்ப்ளீட் ஹீலிங்கோட ஆண்டவருடைய ஆளுகைக்கு கீழே அவருடைய நடத்துதலுக்கு, அவருடைய கர்த்தத்துவத்திற்கு வருவதா? ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಾಗಿ ಆತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅಡಿದಾವರೆಗೆ ನಾವು ಬರುವುದಾ? யோபு 22:21 வாசிக்கிறோம். ಯೋಬ 22:21 ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. நீர் அவரோட பேசி சமாதானமாயிரும். ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರು. அப்படினா submit to God and be at peace with him. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಆತನು ಮೆಚ್ಚುವ ಹಾಗೆ ಇರುವುದು. அவரோட பேசுங்க, ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ರಿ. உங்க காயங்கள் அவரிடத்துல சொல்லுங்க, ನಿಮ್ಮ ವೇದನೆಗಳನ್ನ ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. உங்கள் உள்ளத்தின் விசாரங்களை அவரிடத்துல சொல்லுங்கள், ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನ ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. உங்களுடைய தோல்விகளை அவரிடத்துல சொல்லுங்கள், ನಿಮ್ಮ ಸೋಲು ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನ ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. யாருக்கும் புரியலன்றீங்களே அவரிடத்துல சொல்லுங்க, ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, Nobody. ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. nobody knows what I'm going throughன்றீங்களே, அவருக்கு தெரியும், அவரிடத்துல ನಾನು தெரிவியுங்கள். ಯಾವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ஆறாத காயங்களோடு வாழ வேண்டாம். ವಾಸಿಯಾಗದ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆಯೇ ಜೀವಿಸುವುದು ಬೇಡ. It's so painful. ಇದು ಬಹಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. It's so painful. ಇದು ನೋವು ಭರಿತ ಸಂಗತಿ. Why do you want to live with that? ಯಾಕೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವಿಸಬೇಕು? Why do you want to stage and restage the things? ಯಾಕೆ ನೀವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮರು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು? ஏன் அதையே think பண்ணி காயங்களை அதிகமாக்க வேண்டும்? ಯಾಕೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನೇ ಯೋಚಿಸಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಗಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? இப்படி சொல்லிட்டாங்களே, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ, இப்படி சொல்லிட்டானே, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, இப்படி சொல்லிட்டாலே, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, இதையே திரும்ப think பண்ணி, ಇದನ್ನೇ ಪುನಃ ಯೋಚಿಸಿ. why do you want to live in hurts and pain? ಯಾಕೆ ನೀವು ನೋವು ಮತ್ತು ವೇದನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವಿಸಬೇಕು?